إذاعة منهج النبوة لنشر دعوة السلفية في غينيا والسنغال وموريتانيا أوروبا وأمريكا تقدم لكم تسجيلا لكتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى. قد قام بشرح هذا الكتاب باللغة الفلانية أخونا الفاضل أبو عبيد عبد الله جبريل اللبوي حفظه الله تعالى. الدرس 12 والصلاة عليهم. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. نعم. إذن هاجون ينجوكتو درس من كشف السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وإني والرجم حق. إذن الرجم وحق إنه يوندر المسائل الفرعية مسألة يتوتا جياك عقيدة كلام خوف إن تونر دي فيندن في سبجوني لر مع لندي بلندو بنهيوي tawi hankadi joni on ɗo sendirte hakkunde neɗɗo o ñiiɗo neɗɗo fewɗo ko ɗum waɗi siɓe jantano siɓa ɗi masalaji tawata ko yewdirɗe e fiqhu na yewdirɗe e finde ka banggal defte yewteɗe fe finde. idan en andi bakkatuji inno toon sagair kañuma e kabair bakkatuji no fecci feccedi sagair kañuma e kabair. Naam, kadalika ɗi fecci kadi fecce go e hara ko bi itibar alhudud, hara ko en daarirɗi embere keeri ko waɗa kon e hoore muɗum. hunaka dunubun walla maasi la hudud, so toon bakkatuji ko tawata hiɗi waɗana keeri wona ɗi waɗana wa kamba mo waɗiɗi haray ko ɓe on hadduɗo ñiɓine makko sifa zina walla sariqa walla alhamr, ɗiɗo fof ko maasi laha hudud. awa no toon goɗɗigo maasi tawata ɗin ɗon ɗi mara hudud kono jogi koyte kon ta'zir woni yaggingol. ɗum noon ko yarjo ilal imam wona bakkatuji ko boniji gono toon tawata ko hoorejo julɓe ɓen woni ko darata ko honɗum oɗo handidi e muɗum haray o waɗe ɗum ɗon waɗe ta'zir o yaggine ɗum ɗon ko imamu watta ijtihad anda ko handidi e muɗum fi yaggingol mo fi surgol bone on ta woɓɓe go kadi yano sifa muɗum. to toon noon goɗɗi go kadi maasiji ko tawata ɗin ɗon ɗi mara hudud ɗi mara ta'zir kono ɗi mari kamba imma al-la'n awi tardu wal ibad min rahmatillah huwa al-la'n ma ɗum kamba azabun fil akhirah ɗiɗo fof ɗum ɗo hara mara ka ta'zir kono mo waɗi ɗum mo jogi mo foda yiite walla hara o kambante huɗegol e ko nandi e muɗum. ɗum ɗo wiyete bakkatuji tawata mara hudud mara ta'zir. huduji ko waɗanteɗi ko fi e haɗugol yimɓe ɓenta ɓe hayfin ɗi boneji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala harmin. idan boneji foti ko yowondirɗen e sharia on jangirɗa no qawaid fiqhiyya wal wasi'u ash-shar'i kam wan sigi mongol الوازع الطبيعي يعني كالوازع الشرعي بلا نكران. idan wazi'at shar'iyyan wodi wazi'at tabi'iyyan wodi. idan ɗiɗo fof ko waɗante ko fi yo yimɓe ɓe rento e boneji nde on no si haddu waɗama e hunde on tigi yi'i haray yimɓe ɓen no rento e bon sabu no amma tawi accirama ni tum haddu waɗaka yimɓe ɓen no gasa hayfina ɗin boneji ɗon. idan no jeyano e boneji tata ɗi waɗa haddu woni azina waɗugo zina almuhsin woni alladi tazawwaja wa awlaja fi farjin ala aqdin sahih, o ɗo wiyete almuhsin mo tawata ko jombuɗo o yiɗi kadi sonna makko e dewgal tata ko dewgal shariyankewal. oɗo haray so waɗi zina on haray sabata alayhi arrajm, haray rajm on tabitay e hoore makko tawi tabiti o waɗi zina imma bi shuhud walla bil i'tiraf walla tawi ko sowi suddiɗo hara ɗi e reedu ndu ɗo fu haray ko seede wondema haray waɗi zina ɗo haray
يثبت عليه الرجم رجم هذا ينتبه مكو دون دو كو جيا دون نياوجه وندك اسلام اذا شرنو ادي ندو نياوره في ردنا الخوارج رتو gol do خوارج eben betata yari la mabbe ka yeddu go sibal ndo خوارج انكروا الرجم لعدم وجوده ولا لعدم ثبوته في كتاب الله بزعمهم سبو كامبه يا جند ما وند مرجم ولا كدفر الله ده ونن جنغي قران هاكا ولا يتا بزعمهم آية الرجم يتا آية الرجم كذلك كم بالسنة هذه رجم ثبتي كسنة كون كم لا يقرون ولا يؤمنون بأحاديث الآحاد حديث إذا تنكو آحاد mana na buy filli dia ko seeda woni ko eggidi be do be gon intando be gollitirando ka bangal aqida ko do wadi be riwi rajum de wonno be ni ala ta defter Allah kadhalika sunna on kadi na sunna wa sunna gondin ten ko tata har ko mutawatir mana eggama har ko eggande tidunde de tata ko buy eggi har pellital me mudum amma hadita ta sikke no mudum no wawo ka yedde ndo ala tigi tigi la yuzbatu bihi حكم في العقيدة لو ثبت سيرتاك سبو يدو حديثات ناورك عقيدة دانكو سبو اللو بيدي رجم تلي آية الرجم تيجي وآية متوتة ومنسوخ لفظها وثابت حكمها آية الرجم هذه جيب بنوجه دفتر الله سبحانه وتعالى كونو كو ديدو آجة انت كونون اتوتا نوضع نسخ كونغول مونغول نمونتا من دافك دفتر الله kono nyaawore mun tabiti yan nafsu no jogi noneji ton goddungo tata ko nusiha al hukm wa baqiya Allah tawa nyaaworde monta fe ko tam jangede hajul qur'an non heewi mi semudu godde go tata lafu mu on monta kono hukmu no goltirede goddun ta hukmu e lafu ko ino monta ndo ko andi tedum e gandal usul ka bawu natti idan no wodan don anda karam ko ben e jantige ndo ga defte ndo no anda ko hunde lollunde wonde manas ko jogi e do pecce na jonno ayatu rajmariko mawjud fi kitabillah Umar radiyallahu anhu in hadith muttafaqun alayh wonde ma inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan bil haqq wa anzala alayhi kitab wa kana mimma unzila alayhi ayatu rajmi qara'naha فوعيناها وحفظناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله إذن وإني وند مهري الله سبحانه وتعالى ونلي أن نبي صلى الله عليه وسلم ونلي ما قوم وجيبني أكو دفترنا نجيا يكون كتابة وجيبني مكة آية الرجم هذا آية من جنجيمو من صحابة من هنجكمو من قول لتريه من الله صلى الله عليه وسلم ودي رجم بفعله ذن الرجم ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كذلك ورجمنا بعده واللي ليس منسوخ حكمها إنك منسوخ حكمها خرجوني أو حتى كان الله صلى الله عليه وسلم كون الأصحاب من رجمنا بعده كم بقى ودي رجم باو أن باجو كل هاجوني أو نياو رجم ثابت لو نسخ واي وند وفي زمني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونسخواته أما بعد وفاته نسخواته نسخواته إذا نانك دي هو اللي رجم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رجمون ثبتي نسخواته ورجمنا بعده umarno inni haray mido huli katawata haro yimbe ben zaman wobbe mabbe wi'a men ala yude men yarrajum ka deftere Allah tawile wonire nonno no sikirno no ari khawari hawla yankaru ayat ar-rajm bayni wonde men ala ka deftere Allah idan lafu aya hariko الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم إذن كن دو أنه آية الرجم آية سورة النور إذن فارجموا أنه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم كن دو آية الرجم إذن أولو آية لفظها يتامل ونياور نهدي سيدين هدي نلا صلى الله عليه وسلم قل تري صحابة إنك باو فت إنقل أن باو صلى الله عليه وسلم قل على رجم وتبتي إني رجم ko tawi on tigin ko jommudo ko muhsin haray do foti ko suddido walla ko duhido suddido jombaado walla suddido jommudo haray do si o wadi zina tabiti e makko haray ko wadi rajmu ko yo fide kaaje haa o maaya ɗum ɗon tuɓuɓi e makko ɗum ɗon haddu makko naam
ndoni والرجم حق إذا الرجم هو يعني كو جنتن دو كتاب العقيدة دو وفي رتب الخوارج جد بين هو دو رجم نعم ومسح الخفين سنة كذلك وإكدون تورتي دون خوارج ويكدي رتب الفدغو من أهل الضلال فد مجنغو وني الروافض رافضة من هؤلاء ينكرون المسح على الخفين سيدو بيدي مولوغ المسح وله هو خف وجيندي يا majbun do kadi go janto do ko bay khilafon lolli rafida be darte dum do mojja riwi hadithaji ardi fi yewti fi khuf idan ahadith khuf non do ko ahadith mutawatira ko hadith na ay ahad ko mutawatira tawata di lolli di egama egganda tawata ko sahaba be buy woni ko itte nabi sallallahu alaihi wasallam do maski hore khufuji mabbe dindidi idan dum do ko dalil yimbe sunna be wonde ma dagi maskugol e hore kufujirendidi kadhalika wama yaqum maqamahuma min aljawarib dagi kadi maskugol ko sunna maskugol e hore ko tawata no lonto kufujiri morde soketi ko nandi mudum idan jarnon janti fi rafida wa nahnu kadhalika nadhkuru ba'd as-sufiyya yoga sufiyya be tawata ankaru al-mazhar al-jawarib be yeddi mawlugol e hore jawari fi zamanina hada idan do ko jahalul minhu inte don Jalaluddin al-Qasimi no wadi deftere inte al-masah al-khuffayn wadi de ta'liq inte don Ahmad Shakir kalima Sheikh al-Albani rahimahullah pedo be wadi den non deftere Sheikh al-Albani don kadi risala wa tamamun nusi fil masah al-khuffi dan deftere no woda de mula be janti don an 16 sahabiyan masahu ala al-jawarib sahaba be sappo je ko betata be maski e hore naade khuffu e hore soketi jidi ason kan dan non hoda be ekkido e dinno hadithaji e umuri sahaba be fi dagagol masku gol e hore al jawarib de wonno ala ko sendi hakkude khuffu kayma e jawrab addugol ton tigi tigi shartiji khuffu la dalila alayhi dum ko yimbe mazhab woni ko addi din don kongudi tigi tigi di mara afri ka sunna nabi sallallahu alaihi wasallam na innugol ko be hara no on tigi no tekki ma hara ko guri tun ma dum hara yula hay no ko walla nyo aka hay fu siyalti dan no ko shurut tigi tigi la aslaha mara dalil mudun ka sunna na idan mulu wala hore khufu ma ko lonto to khufu di mo de soketi non ko sunna لم ينكره إلا الرافضة فيما يتعلق بالخفين وغيرهما وأنكره بعض الصوفية فيما يتعلق بالجوارب نعم هكذا إذا إنه سنة وتقصير الصلاة في السفر سنة كذلك يتوب الجلد كستياغل كستيون كذلك سنة تقصير الرباعية إلى ركعتين ndoko sunna tabita nabi sallallahu alaihi wasallam ndoko sunna tabitu do nabi sallallahu alaihi wasallam ko rukhsa min rukhati alislam kon newende jihaadi newende kawdina islam holdi wonde me kawdina islam kasatna hay goto idan tawi on tin ko musafir are on daga ni mo kaw juula darbe didi mana kala julde ne tawata ko ne darbe nay juula tan wayon dagi ka on tegen juula darbi bal kun non sunna on ha wobbe karamo ko do min al-Hanafiyya behi wonde ma haray mo woni setejo duitaari haray ko hawsi haray ko waddo bakkatu de wonno dum do maano waddi kama mabbe duita ko ka julde dalmori hadithaji heewdi ardi fi yamiri ko nabi sallallahu alaihi wasallam yamiri yo duite na tilka sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaykum faqbalu sadaqata Allah mana jabe sadaqa Allah ba'de odo aya jibbade وإن خفتوا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا عمر لاندي جون نون هاري أو أكو جيبي كو سوي كو الحالي كلول ندقيقة جبنا دويته نلا صلى الله عليه وسلم ماكي هاري دندو كو صدقة إمر ذلك الله سبحانه وتعالى مو سكيو هاري جابي فاقبلوا صدقة الله جابي صدقة الله إذن بدل نور نون دم هاري فاقبلوا كو أمر كو يمرو هاري نو nela do yamiri walla ari yamiro ka sharia haray hino waddi wadugol sina dalil go holludo wonde haray daga kadhalika hadith go rasul ramaki wonde haray asli julde nen ko parla ko rak'atayn danno ari no on suna
nasno naskha ka habar ka fewnda tayon tigi no joodi ko tabitudo haray don naskha watta nay amma ka safar tabintina don sifa inno hadisaji ko be dalnori kon jumhur no yaari wonde ma tigi ko ruhsa ray ko mubah no dagi kon tigi wada haray son tigi wadaari kadi haray jolde makko ne bonare haray marabaka kono sunna on tigi haray son tigi musafir haray ko yo wada jonno musafir ko yuhaddiduhul urf tigi wonugo setejo ko kerata ɗum ko urfu on ko wowande yimɓe ɓen tawi e yahi e nokkure ko anda kon tawi yimɓe ɓen ɗon ɓe andi wonde makko a setejo haray ko setejo idan dalil ala keerugol inna haray ko si on tigi yehi hasaba kaari kiloji ma hasaba kaari métre je ko nandi e mum haray ɗo ko musafir ɗum ɗon laysa lahu dalil na sunna bal haray ko selli kon keerugol ala si on tigi woni musafir urfan haray ko musafir haray yajuzu lahu al-qasr ay tawi noon mudda on walla dumunne on woɗɗa ay tawi woɗɗa haray no daqiqa on tigi waɗa qasr haray ko musafir nam wa sawm safar kadhalika no jeeya e sunna hoorugol ka setewu no man sha'a sama man sha'a aftar faalaɗo woyo hooru ka setewu faalaɗo ka tabi ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e ruhas min ruhasil islam newnugol yo on tigi taƴu simo e setewu o yoɓoya yer balɗe ɗe o taƴi ɗen idan ɗo kadi ko sunna ɗum ɗo noon kadi ko waata tawi on tigi no mari doole muɗum hoorugol ka setewu hay on tagi ka o hoora mara bakkatu kadalika so heɓanaaf doole muɗum walla hay so mari doole kadi o acci o hoorari haɗay ko roksa ko mubah no tagi ɗum ɗo fof ko jeeya ɗum e sunnan mubah na wala ba'sa bi salat bi sarawil ceerno inni wondema haray ella ala juuɗirgol ɗum sarawil ko faanda ɗum ko tuuba mo tawata no hewti noon koppi ɗin no fuɗɗi gila ka wuddu ha hewti koppi ɗin hara no waɗana ka koyɗen naatira hara na ko mudere no waɗana koyɗen naatira sifa joni pantalon walla kilote arɗo ha ɗo ɗum ɗon wiyete sarawil o inno dagi kawon tigin juulira ɗum ɗon nde wonno al maqsudu fi salah ko satrul awra ko surrugol awra kon ɗo woni almujdi kon ɗo woni ko yonata si on tigin juula julde makko nen jaɓe idan tawi on tigin juuliri noon no dago kono haray mo manque ni nde wonno hudu zinatakum inda kulli masjid yon cheikh usam tami o inni wondema ɗon ko amrun zaid ko hunde ɓeydinde e hoore surrugol awra on no ƴette cuɗaari mum ɗin e kala juulirde walla inda kulli salah e kala julde wona ahdu zina ko amrun zaidun ala satril awra ko hunde ɓeydinde e hoore surrugol awra ko tawi noon tigi juuliri fardan wondemo juuliri e hoore ɗum ɗon e wiyata julde makko nen boni anda ɗon faltigi ko ɗum ko ceerno on faandiɗo ya juus dagi ɗon ti julde ɗum wenno haray ɗon si o gorko haray awra makko no surri gila ka wuddu haa ka ley koppi ga hano feɗɗiti koppi ɗin haray ɗo on tigi awra makko no surri so juuɗi selli on tuma haray no manki kamal julde makko ɗen sabu oɗo aya huludi e tawi kulli masjid idan ahdu din a wiɗen ko amrun zaidun ala satri awra kama qalahu cheikh usam temi nam woni wannifaq an tuwi al islam tukhfi al kufr o eggi ɗon o yehi yewtango en fi joni fi an nifaq yande nifaq ko no jogi pecce ɗiɗi nifaqun akbar kañum e nifaq amali asghar ko fi nifaq akbar on yewde fimo nifaq akbar ta ko i'tiqadi gonɗo ka finde oɗo ko mukhrijum min al milla oɗo ko yaltinowo ka diina babit makko wona ko woni firo makko an tukhfiya al kufra wa tubhira al islam ko ne neɗɗanke on suurata keferagu o feññina islamu joni mo fala yewtande ko honno woni ñaawoje ɓen no al munafiqun haɗa ko ñaawoje maɓɓe nen ko honno jogorten ɓen ɗon ko ɗum woni o faala yewde e ndewɗo e ɗo yewtere nam idan tawi komo nifaq akbar taw amali ko honno woni onon nifaq komo tawata mo jogii sha'iba mo jogii peccum e pecce nafiɓen kono lahu baqiya lahu aslu iman fil qalb mo heddori daƴƴere iman ka ɓernde oɗo haray ko mu'min walla ko muslim ko mu'min naqisul iman ko mu'min mo tata iman makko no ƴuyti laysa bi kafir iman mu'min naqisul iman amma mo tata no wondi e nifaq akbar oɗo haray ko kafir ko tawi ma dama adhara lana al islam haray nu'amiluhu mu'amalata al muslimin haray ko en gollude makko gollode julɗo ɓe na ko feññini kon ko ɗum jogartemo so feññini kufr hay yasiru kafiran nu'amiluhu matal kuffar amma ma dama adhara al islam haray ko noon ko gollitirten makko mo yaw ko woni woni juuldude
ko ene woni yaadde heeteten fof fiji ɗin fof ko ene wondi haray en alaa toon ka tefen fi nder makko ko en jogor moƴƴo jogande ko feññini ko nam ko woni no naafiq nifaq akbar jogorte nam an tuuɓe al islam ko ne feññinta islam o tokfeer ko suuɗa keferalu nam wande a duniya daaru iman o islam anndu wondema oɗo duniya oɗo adna ko daaru iman o islam mana ko oɗo woni mahal ga almahalu alladi yuktasabu fihi l iman wal islam ko nokku ka tawata ko ɗo woni ko faggitete iman o islam amma al akhira ɗum noon ko daaru jaza ko nokku ka yoɓete toon amma duniya ko ɗo woni daaru iman wa islam ko ɗo woni ko iman faggitete ɗon iman e islam si mo wondiri haray siɗi serta siɗi serti mana gooto ari haray gooto kala no mofti oya ansi ɗaw kayno daaru iman wa islam iman on ko ma taallaqu bil bawatin ko yowndiri e nder on nder neɗɗanke on amma l'islam ko yowndiri e zahir neɗɗanke on ko ɗo woni ko sendi hakkunde majji amma si gooto e majji ari haray ɗon gooto e oya on no mofta ɗiya fof sinnama haada mu'min haray muslim sinnama haada muslim haray ko mu'min nan wa ande mu'min hara ko kamil ɗum on naqsul iman nan وإن الإسلام وأمة محمد فيها من في الدنيا مؤمنون في أحكامه هرينا مفتن الله صلى الله عليه وسلم هريكون نياورون بني هريكون مؤمنون في أحكامهم كنياو ما دام ينتسبون إلى الإسلام ما دام دمبتي كإسلام هريكون ينجوكي تنن دمبتان دنن دمبتان ما ناكو بفجنا ينكون أوا هريكون دوين كفالا عند وسيف النفاق لأنه مفاعل هذا يوجا يفرق جمود يون هري جبلي بين مفتن الله صلى الله عليه وسلم جملة هري ko mu'minun ko be gondi be fi ahkamihim ka nyaawaje mabbe fo wa mawarisi mawaris no jaa nyaawaje mabbe de man dondiji mabbe di madama azharu al-islam be feñin islam walam ya'tu bi ay naqib fi ma zahar ya dari hay ko firta islam o ko feñi mabbe ko do haray narithuhum wa yarithuna minna wa natazawwaju minhum wa yatazawwajuna minna andato fami kala nyaawaje den nyaawaje jebbi be haray be hendo kala dambe sido diina kam madama ko o feññinaari ko lundi ɗum ɗon en ɗason famde yewtere nden wa dabaihihim e kirse maɓɓe ɗen kadi madama adhara l'islam yantasibu l'islam walam yadhar minhu naqidun min nawaqid l'islam walam yudhir naqidan min nawaqid l'islam ɗo haray hukmu l'islam ñawre makko nen ko ñawre islam oko feññini kon o jogorte en ɗason fami so hirsi haray ko yen ñaamu haray kadhalika wa salati alayhi so maayi haray ko juule makko wala kana fasik ay tay ko fasik feññin ɗo yoga e bakka tuuji haray ko yen juulo e makko si o maayi mana musid makko ɓe ronaymo so hirsi e ñaamay simo julde juula e ɓawa makko ɗiɗo fof e ñaawoje ɗo fof ma dama adhara l'islam wantasaba ila l'islam wa lam yadhar minhu ayu naqib min hadi nawaqib aya haray tigi tigi ñaawoje ɗen fof on tabiti ولو كان فاسقا أشتينا كون فاسق عنده هو رد على الخوارج ورد على هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة كم ما دام أن كان سواري بكة تماود هاري نياوج كفر بينفو يبكي مكو نياوج إسلام بينفو يبي مكو أنا سون فاكتك نعم وإنه قد ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام إن سيدم تاوك بهاي قوت حقيقة إيمان من الإيمان المطلق أن تنكو أنت مطلق الإيمان فإنما الإيمان المطلق فإن جوني الإيمان المطلق من الإيمان الكامل إيمان تم رفس ودون الإيمان المطلق أما ذلك مطلق الإيمان مناكو أصل الإيمان دجر الإيمان لك ندوغي سنبير حقنا من جوننا لوكو فاندي لا نشهد لأحد مطلق الإيمان إيمان مطلق ونكا إذا أنت هايقوت إيمان مطلق إيمان تم رفس لون حقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام هذا دندان شريعة الإسلام إيه وأدتكم سؤدي لأنه هري ممكن نشهد له سؤدي أتى بجميع الواجبات ويتنب جميع المحرمات ويأتي المندوبات ويجتنب المكروهات ونقول له بأنه مؤمن يكون مؤمن أما هو يرتكب المحرمات ولا يترك بعض الواجبات لا يمكن أن نشهد له بالإيمان المطلق كذلك لا نسلب عنه مطلق الإيمان ما دام لم يرتكب ناقضا واتاك القول لمكو دجر إيمان لما دام أداركو اتدون له لا تنفق دي مؤدى بكاتوشي كذلك مودي واتاين داودو وكاسل
fami ma dama haray asli man ton taw non sen ta ko men na en seran ta ko hay goto haqiqa iman manal iman mutlaq iman timmudo hatta ya'ti bi jami' shara' al-islam hawada dendanga sharia al-islam gebe al-islam den fu kain qatara fi shay min dhalik kain ora bedinike e hunde dido sharia al-islam kana haray odon lati naqis al-iman ko duitido iman hatta tuba ha tuba idan lasna kal khawarij wala kal murji'ah وعزب وخوارج والمرجئة خوارج الذين يطلبون عن الشخص الإيمان المطلق بارتكاب بعض الكبائر ولا كبيرة من الكبائر بيدو يطلبون عنه يطلبون عن مطلق الإيمان دريوة مكو إيمانه فهو أصل إيمانه تثبت ما نصار كافرا كذلك نائم مرجئة الذين يؤتونه الإيمان المطلق بارتكاب بعض ولو ارتكب بعض الكبائر ولا بعض المعاصي إن جون دام قد إيمان تم ولا يستوي مودة بكاتو جدي ناسون فالسي لن حكو لخوارج مرجع كم به أي جوادي بكاتو هندون ده إيمان ماون تم تيس أنت مؤمن كامل الإيمان خوارج كم به قد جوادي بكاتو نغوتو أنت كافر هذا يكون كافر إذا إنن كون حكو دائما كون وسط بين طائفتين إنن neɗɗo mo tawata emo addi dendangal ko haani adde ko oɗo de andi ko mu'min kamil iman amma non mo tawata adda ɗum ɗon mo jogi yoga e balji o hewta kufre shirk aray oɗo en jontamo kadi al-iman mana mutlaq al-iman mutlaq o jontemo ko mutlaqu al-iman ana ɗum sendi hakkunde mutlaqul iman wal iman mutlaq fa inni mutlaqul iman donc ko asli iman on ana neɗɗo mo jogi ne wandi joni hada lahu mutlaqul iman ala ko nu faanda don mana mo jogi daƴƴere iman den kono mo wadde yoga e balji no gasa nason falti seni oɗo lahu al iman al mutlaq mana mo jogi iman timmuɗo on faltige sabu ko woni addude ko immorde dendagal ko waɗɗi e o wadde kadi dendagal ko harmi na hatta tuba haw tuba haray ko ɗuɗɗo iman so waɗɗinno bakka tubi haw tuba wa alam andu ara iman wa Allah haray gonɗinal makko ngal ñaawgol ɗum no ko Allahu ta'ala towɗon foti ko tammul iman aw ko naqisul iman haray ɗum ɗon e gonɗinal makko ngal ko Allah subhanahu wa ta'ala tan ko ɗum ko yoɓatama hoore muɗum si wona ma azhara laka min tadai shara al-islam sona ko feññinanma e morde yebbugol sharia ji islam ni haray hanko non ñaawata nason falti so addanima e kamilul iman koya ñaaw ɗum ɗon so addanima iman al imanu naqis koya ñaaw ɗum ɗon so azhara al kufra koya ñaaw ɗum ɗon nason falti ɗum illa ma azhara laka min tadai shara'i al-islam ha wata ñaawde gonɗinal makko ngal ko woni nder ko hiɓɓi kon si wona hara ɗum noon ko Allah woni ko andi ɗum noon amma noon ko feññinanma kon e yeebugol shariaji l'islam ne foti o yeebu seeɗa o waɗaari kufre shirk kono wadde bakka tuji haray ko a ñaaw yer ɗum ɗon haray ko mu'min naqisul iman na heferɗin mo sabu ɗum ɗon ma ɗum o addi kadi iman on fof ya fet noon kadi walla o addi ko yeeɓi iman on fet ɗum ɗon kadi haray ko ɗum no wawɗa jogaade anda son faltiki ko hollugol tuwondema haray ko neɗɗanke on fiɓi kon ka ɓernde o feññinaari kon ɗum ɗon woodana hen few ñaawugol ko feññinani en kon kala noon ko feññinaray ko ɗum no waten jogaade anda son faltiki na haray kadi holli kadi haray na kadi e wonu kal murji'a wal khawarij kay neɗɗanke on mo wadde bakkatuuji ma dama mo wondi e aslul iman ko inno mu'min naqisul iman nan joni mo iman timmuɗo nan yaltimo e kufur amma noon kadalika so addi iman timmuɗo haray ashhadu lahu walla son bartiki ko ɗum woni ko ceerno janti yeɗi ɗo bindi على حمد قدر نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخانا الفاضل خير الجزاء. إذاعة منهج النبوة.